পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় 10টি গরুসহ আটক 2 কুখ্যাত গরু পাচারকারী। শনিবার সকালে গোপন খবরের ভিত্তিতে আগরতলা আমতলী থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাইপাস রোড থেকে TR01 Z1868 নম্বরের একটি গাড়িতে বোঝাই করা 10টি গরুসহ শফিকুল ইসলাম বাড়ি ত্রিপুরা সিপাহীজলা জেলা বিশালগড় এবং আরিফ মিয়া বাড়ি বিশালগড় নদী লাখ এলাকায় 2 কুখ্যাত গরু পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। ধৃত গরু পাচারকারীরা 10টি গরুকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা রানীর বাজার থেকে গাড়িতে করে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। ধৃত 2 গরু পাচারকারীকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে হাজির করে এই গরু পাচারে তাদের সাথে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে তাদের জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন আমতলী থানার ওসি হিমাদ্রি সরকার। ত্রিপুরা থেকে ক্যামেরায় গৌরাঙ্গ দাসের সাথে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। जो सर काव को आप लोग ने अटक किया उनका सर रेट कितना होगा? ये तो मेरे को मालूम नहीं है, तो एविलेशन करना पड़ेगा। गोरो कितना पकड़ा गया है? छोटा बड़ा मिला के 10। और उस घर में लोग कितना था? 2 लोग। 2 लोग थे ना। उन लोगों का नाम लिया नहीं, अब तो आयु के पास है। अच्छा, तो पूछताछ के जरा उन लोगों ने क्या बोला, कहाँ पे ले जाने वाले थे? रानीर बाजार मार्केट से खरीद के ले आया। कहाँ लेके जाने वाले? साइड में ले जा रहा था। कहाँ थे? विशालगढ़ साइड में। कौन सा PS है? ये काम है। मोबाइल ड्यूटी के दौरान हमारे ऑफिसर लोकल पब्लिक की मदद से एक बोलेरो गाड़ी को डिटेन किया है। इसमें 10 छोटा बड़ा मिला के 10 गाय लेके जा रहा था। शायद ये स्मगलिंग के लिए हो सकते हैं। इसको डिटेन करके हम लोग रखा है। जो लीगल एक्शन लेना है हम लोग तुरंत लेंगे। जो